Ayun guys, so luto na yung saging na nilaga ko guys. Kaya yun, kukunin na natin guys para at makain na din. Ayun guys, oh. Luto ko guys kasi ako lang kasi mag-isa. Bakasyon yung anak ko sa Negros at saka yung asawa ko guys. Ito yun guys, oh. Ang tawag na saging nito guys, pita. Pita ang tawag to guys, oh. Hinog na kasi ito guys, hinog. Ay guys, sobrang hinog na guys. Yan, meron pa nga dito guys, oh. Yan, oh. Yan, oh. Meron pa dito yung guys, oh. Yan, marami pang hinog guys, oh. Yan. So bukas na lutuin ko yan. Tapos ito muna titirahin ko guys. So maraming niluto guys. Maraming nilaga ko saging guys. Yan guys. So puro hinog yung niluto guys. Walang hilaw guys. So puro talaga hinog. Ang tawag sa saging nito guys dito sa amin, pita. Pita guys. Puro matataba na saging guys. Okay, sobrang init pala guys. Guys. And guys, so puro pita kasi yung guys sa amin guys. Ito. Guys, puro malalaki guys, no? So wala na guys, so ito muna. Okay. Guys, oh. Sobrang dami guys, oh. Tapos bukas, yung iba naman yung bukas guys. Kasi guys, guys, so kahit hapon na guys, sarap rin kumain ng saging na hinog na saging. Ang tawag dito sa amin guys ay pita. Ayan guys, oh. Pita ang tawag sa amin na saging ito guys. So matataba na saging. Guys, kain tayo guys. Thank you for watching.